बाहुड़ी गले सुग्रीव निश्चय मारिब समुद्रे प्राण देले एते भल हे वीर एते भल हे बाहुड़ी बोली निश्चय मामु सुग्रीव गोटी गोटी वीर मान को करिबे विनाश मु भाबुची आमे समुद्र जल निज निज प्राण विसर्जन करी हनुमान मने पड़े से दिन कथा हनुमान क्यों कथा हनुमान सामान्य गोटे पक्षी प्रभुंकर कार्य करी शेष को राक्षस हस्तरे प्राण विसर्जन करिथिला हनुमान कथा कहछ हनुमान धन्य पक्षी चटा राम कार्य सामान्य गोटे पक्षी जो प्रभु कार्य करी शेषर को राक्षस हस्तरे प्राण विसर्जन करिथिला हनुमान आमे सर्वसक माने जतबे आसीताए से जगत जननी माता को सन्धाने जदि कोन से तरह नबाई जगत जननी माता को सन्धान तार समस्त समुद्र जलरे प्राण विसर्जन करिबा हनुमान ज्येष्ठ भ्रात व्यास हनुमान आमे एई स्थान कि समय किछ सज्जा करिबा ज्येष्ठ भ्रात एही परिअष्ट विरोधालेनी कर समय को सुसज्जा करी हनुमान देखिबा प्रभु हमको प्रसन्न होचंती कि ना सुसज्जा किसी क्षण पूर्व आलोचना करुले मोर भाई संपत्ति बढ़ी जाए भाई
तुम्हें किसी क्षण पूर्व कहूल ना मोर भाई जटायु सब विनाश होती समस्त कारण बुझापी तुमको डाकुची वीर मैंने कुह वीर मैंने मोर भाई जटायु अनेक काल पंचवटी मनस्तर बास विनाश है मत कही मो मन सन्देह मोचन कर संपाति शुणव से कथा संपाति तेरे शुण संपाति अयोध्या देशर राजा दशरथंकर पुत्र श्रीराम लक्ष्मण पितृ सत्य कर्ण पालन वर्ष वर्ष धरी 14 वर्ष वनवास आसीथिले पंचवटी निकट में कुटीर निर्माण कर पंचवटी निकटर घराणी को क्यों दुष्ट नहीं चोराई दुष्ट चोराई ने समय पक्षी चोटा तार पतरुद कर सर्वस्व मैंने आसुचु से माता सन्धाने संपाते क्यों स्थान अटंती जगत जननी सीता ठाकुराणी संपाति सुनल तो संपाति तुम भाई किपरि विनाश होईची से अंगद कहिला ताकू सकल वृदांत अंगद संपाति कह संपाति क्यों स्थान असंत जगत जननी सीता ठाकुराणी मोर भाई प्रभु कार्य कर प्राण हर साधु साधु मोर भाई पक्षी जन्म हाँ वीर मैंने संपाति तुम्हें के उद्देश्य नहीं स्थान कुशलसज्जा कर संपाति आम आसु से जगत जननी माता सन्धाने कही कर संपाति क्यों स्थान असंत जगत जननी सीता ठाकुराणी हाँ मु समस्त कही पारि वीर मैंने हेले ता पूर्व तुम्हें मोर किछु उपकार करबा पड़ियो संपाति हाँ वीर मैंने देखो संपाति आम मैंने तुम क्यों उपकार कर समुद्र जल स्नान कराई स्थान रखब मु समस्त कथा बुझाई कही तेज संपाति जस भात नकर विलंब संपात वाली समुद्र जल स्नान कराइबा हनुमान घर घरी करी संपाति घेनी धरी करी संपाति घेनी
ବସନ୍ତି ବାରଟା ସମ୍ପାତି ବୋଲେ ରାବଣ ସମ୍ପାତି ବୋଲେ ରାବଣ ହରିନେଲା ସୀତା ହେ ହରିନେଲା ସୀତା ଯୋଉମାନେ କଣ କହିଲା ସମ୍ପାତି? ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଖିଛି ବୀରମାନେ। ସମ୍ପାତି ହଁ ବୀରମାନେ ହେଲେ ତୁମେ ତାର ପଥର ଦଖଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ସମ୍ପାତି? ମୋର ଉପାୟ ନଥିଲା ବୀରମାନେ। କାହିଁକି ସମ୍ପାତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବୁଝି ମରା ପଥ ଗଲା ନା ନୋହିଲେ କି ଜାନକୀକୁ ନୋହିଲେ କି ଜାନକୀକୁ ନିୟତାର କେଶ ହେ ନିୟତାର ସମ୍ପାତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ସମ୍ପାତି ବୀରମାନେ ତେବେ କୁହ ସମ୍ପାତି କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ? ବୀରମାନେ ସମ୍ପାତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମ୍ପାତିର ପକ୍ଷ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମ୍ପାତିର ପକ୍ଷ ପ୍ରହରୀ ପର୍ବତ ହୀନ ଲଙ୍କା ଦେଖାଇଲ ସମ୍ପାତି ମୋର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ବହୁତ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସର ଲଙ୍କା କେଉଁ ଦିନରେ ଖାଇବେ ଖାଇଦିଅ ସମ୍ପାତି ଏହି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହଁ ସମ୍ପାତି এই দক্ষিণ দিগরে ଯେଉଁ ମହାଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନ ଦିଶୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସେ ହେଉଛି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣର ଲଙ୍କାଗଡ଼। ସମ୍ପାତି ମାନେ କହିପାରିବ ସମ୍ପାତି ସେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଏ ସ୍ଥାନରୁ କେତେ ଯୋଜନା ହେବ? 100 ଯୋଜନ ଏଠାରୁ ଅଟେ ଲଙ୍କାଗଡ଼। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ି ଅଛି ସମୁଦ୍ରର ବାଡ଼ ବୀରମାନେ ସମ୍ପାତି ରାକ୍ଷସର ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଏହି ସ୍ଥାନ ଠାରୁ 100 ଯୋଜନ ପଥ। ଶହେ ଯୋଜନା ଏହି 100 ଯୋଜନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ରାବଣର ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିବ। ସମ୍ପାତି ବୀରମାନେ ସେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ମାଛରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ନା ବୀରମାନେ ସମ୍ପାତି କି କଥା ମନେ ପକେଇଛ ତୁମେ? ତାହେଲେ କୁହ ସମ୍ପାତି ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ। ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ରଖିଛି ତାହାକୁ ଅକାରଣେ ମାରିଗଲା ମୋହର ଭାଲିକୁ। ସମ୍ପାତି ତାର ଲଙ୍କାଗଡ଼ ନିକଟରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଅଛି। ସମ୍ପାତି ସେଇ ଅଶୋକ ବାଟିକା ମଧ୍ୟରେ ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ରଖିଅଛି ନେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଯିବ ସେଇ ଅଶୋକ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟିବ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ। କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାତି? ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ବୀରମାନେ। ତେବେ ଯାଅ ସମ୍ପାତି